Ah, okay. Hindi na ba darating to? Tara na. Ayun. Parang naanuhan ko na to. Videohan ko na to. Hindi ko alam. Okay dun. Babalik tayo. Oh my goodness. Hirap-hirap nito. May ano po. Damage. No damage. Kung pwede nga lang sa TikTok eh. Hoy, dito. Hmm. Hintayin natin siyang stop. Let's play Halloween. Tago tayo dito. Nam. Okay. Stop muna. Okay, she's back. Kung napanood nyo na to, fast forward nyo na lang. Kung gusto nyo pa rin panoodin, hindi wag nyo fast forward. Ay, nalaglag ka! Kung gusto nyo panoodin ulit, hindi wag nyo fast forward. O, panoodin nyo na lang. Okay. Ha? Mukha naman tong easy guys, kaso nga lang, hindi sa akin. Napaka-ano kasi nito eh. Saan na siya? Alaglag ka na naman. Babalikan natin siya. Dito. Lang. La 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 la. Yan, nandito na siya. Uy, tara na. Oh my goodness. Dito yung kakainisan ko. Yun. Okay na? Ba't ka nadadami? May mga update na naman mga Roblox. Check nyo na. Yan na. Dito na naman tayo sa sunod. Hello! Wait lang, itayin natin siya. Nag-i-update na naman siya. Okay. Laro muna tayo. I spy na lang. I spy with my little eye. I spy brown. Okay, what for you? Leave it in the comments section your answer.
find Brown. If you find it, comment, comment. I spy with my little eye. Hey, I spy with my little eye. Um, and mm, White Tower. White Tower. I spy with my little eye. If you want to join me, just follow me in Roblox. Follow me or add me. Here's my username. This is my username. And his username. Just follow us in Roblox. Okay? Let's bye bye. Are you back with a okay? Ay, she's back. Tapos na kami sa I Spy. Play. Minion back. Ito na tayo. Spy with my little eye. Ang boring na. Pag natouch mo yung red na may star. Ay, putik. Sorry guys, sorry. Halaglag pa. I Spy with my little eye. Naglalag kasi ito eh. Minsan lang ako nag-a-OP ngayon. Kasi na-boring na ako kaka-cellphone ko. Oh my goodness. Okay. Parkour ko na to. Part 4 na ba to? Part 5? Hindi ko alam. Basta part 4 or part 5. Magkasama na yun. Part 4 or part 5. Masa na yun? Eee! Ayan tayo dyan kanina. Wait lang. Lag. No. Won't you be my prom queen? Where are you? Saan na siya? Ay, nalaglag na naman. Lapyo. Won't you be my prom queen? Wait lang. Okay daw. Finish na lang daw namin. Finish ko na lang daw to. Kasi nalaglag. She wait daw. Okay.
Lagi siya nalalaglag. My goodness. Meron na naman. Yun. Nawantan. Nawan na. Andun siya. Ay, finish na tayo. Hehe. Come on. Come on. Come on now, come on now, come on now. Tara. Won't you be my prom queen? Ang hirap talaga nito. Hihi. Sana. Parang pang Valentine's Day. Kage. Ang ganda ng pagkagawa nila kaya maraming experience dito. May ka-coming up pa daw na na bagong tower dito. Oh my god! Stop! Oh my god, I'm flying! Did you see that? I'm flying. I'm gonna skip the stage. I just skipped the stage now. Oh my goodness. Come on. Oh, I spit. Oh my god, nalalaglag pa. Baka may bug dito. Ay! Nalaglag na naman siya, ti. Aha. Bilis kasi nito, treadmill ata. Ay, andyan na siya. Okay. Parang nasa keyboard to. Keyboard. Eh, tapos na. Guys, kailangan na namin stop kasi part 5 sa... Bye! Bye! See you.